O, 88 times 149. 88 pieces. 13,000 lang naman. Kaya mo yan, balik lang 112. sa'yo. Kaya nga. O, tapos may mga nagmamahal pa na babawas. O, bibigyan pa ni Last. O, ayan ni, 159. Ayan, t-shirt. Alin t-shirt, Ma'am Bebs. Kung suot ko, yung mga alo natin is 159, 149 wholesale. Sa mga t-shirt natin, meron tayong code ni. Yung t-shirt natin kasi is yung mga Uniqlo na pa-men's cut po. Ayun siya. Ayan, kung gusto nyo rin yun, i-flex natin yan, mi. Ayan, o magmay na kayo. Meron din tayo, mi, coral. Mine, alo coral pink, coral pink. Mine, alo coral pink, medium and large. Mine, alo coral pink, medium and large. Meron din tayong cream. Mine, alo cream. Ay, ano to? Mine, Mine, alo cream XL. And meron din tayong mine, alo ivory XL. Ayan. Yes. O, eto po, available. Maraming kulay po, Ma'am Annalyn. Oo. Alo burgundy, small and medium. Alo pale, large and medium. Alo watermelon, large. Watermelon small. Watermelon medium. Ayan. Isa lang yun. Oh, mi, suot ko, char. Mine, alo ivory. Ay, alo char. Medium, large, and XL. Mine, alo char, medium, large, and XL sa aking suot. Ubusin nyo na mi, 159, 149 wholesale po. Mga mi konti na lang. O mi, alo pink XL. At saka kahit small po ang imamine mo dito, mi pwede po siya ng 40 bus po. Alo violet medium. Alo melon medium. Alo caramel small. Alo OR small. Alo crimson large. Alo MXL. Wait lang, may tanggalin lang natin yung sulot. Oh, ayan. Yung may Uniqlo kayo. Yes, meron tayo. Sa Uniqlo, meron tayo na ladies cut tsaka men's cut ni. Ayan. Mga pamasko sa girls maganda. O, eto pa may mga tigi-isa na lang. Ay. O, eto may mga tigi-isang kulay po. Yan. Yes, Ma'am Mary, ang ganda. Tsaka, Ma'am Mary, kahit small lang imamine mo, pwede po ng 40. And then, ang price ko po ng tela. Mga hindi mainit sa katawan. Alo MXL. Alo peach large. Alo rose large. Alo raven small. Ano ba si Ma'am Annalyn? Alo choco medium. Ma'am Annalyn, dagdagan mo kulay, ang gaganda o. Alo penny large. And alo brown medium po. Alo XL. Yung sa Ma'am Fatima. Dagdagan yun ni. Gaganda ng mga kulay. O, eto pa mi, alo cream XL, alo coral pink medium, alo pink XL, alo violet medium, alo melon medium, and alo caramel small. Ayan, mi. Ayan. Pasilip lahat ng color. Sige po, Ma'am Annalyn. Misot ko ngayon is watermelon. Ayan, meron tayo mine, alo watermelon, small, medium, and large. Mine, alo watermelon, small, medium, and large. Me, 159, 149 wholesale. Mine, alo watermelon, small, medium, and large. Me. Ayan, kunin niya na. Lahat ng kulay. Sige, may ulitin po mo yung mga tigi-isa.
Ayan, tagi-isa muna. Ito, Ma'am Ana. Oo, mga tigi-isa muna, minabagalan na lang po natin. Alo Cream XL, mga tigi-isang sizes na lang po. Alo Coral Pink Medium. Alo Pink XL. Alo Violet Medium. Alo Melon Medium. Alo Caramel Small. Alo OR Small. Ayan po. Ayan. May meron din tayong Alo Crimson Large. Alo Char M. Watermelon. Oo. Alo M XL. Alo Peach Large. Ay, ang dami Alo naman yan. Rose Large. Sige, Mi, bigyan ka namin. Alo Raven Small. Alo Choco Medium. Sige, try mo na lang. Alo Penny Large. Alo Brown Medium. Yes, other colors po. Alo Burgundy Small and Burgundy Medium. Alo Char XL and Char Large. Meron din tayong Alo Pale Large, Pale Medium, Alo Blush XL, and Blush Large. Ayan. Ayan, Ma'am Ana, hindi niyo mga kulay. Eto meron din tayong Alo Syrup Small and Medium. Alo White Small and Medium. Alo Cedar Medium and Large. Violet. Alo Navy Small and XL. Alo, Alo Coral Medium and Large. Sabi ni Ma'am Annalyn, pass daw siya sa Peach. peach pink cream melon. Tapos, other colors, Ma'am Annalyn. Imamain mo po. Ma'am Annalyn. Ano? Blush. Blush XL sold out. Blush. Ang suot ko is watermelon. Ayan, watermelon ang aking suot. Meron tayo mine, Alo Watermelon, small, medium, and large. Mine, Alo Watermelon, small, medium, and large. Ayan. Ma'am, Ma'am Nelly, ayan, i-check nyo po, may masasendan kayo ng auto-invoice me. Ayan, makikita nyo yan. Sa mga new miners, mag-send kayo ng complete details nyo para hindi ma-cancel.